लेडीज हो या जेंट्स, बच्चे हो या बुजुर्ग, सब एक ही ताल पर नाच रहे हैं। डीजे एस प्रेजेंट। टक्कर मत लेना, नहीं तो तेरी हस्ती मिटा देगा। दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। चने चबाने से दांतों को नुकसान हो सकता है। आप सबकी डिमांड थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। केवल आपके प्यार ने ही वो नाम और ক্ষীরোদ ব্র্যান্ড চূড়ামণি আরিয়াসে पहचान दिया है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एस प्रेजेंट। हम बदमाश हम यार बदमाश, तुम मिलके तेरे से बतो सत्यानाश। हम बदमाश हम यार बदमाश, तुम मिलके तेरे से बतो सत्यानाश। এসকে রিমিক্স নন্দ কুমার সে एक बार नहीं 100 बार ठोका है तुझे, दोबारा फिर से ठोकूंगा। पहचाना मुझे? डीजे एस प्रेजेंट। एस प्रेजेंट। गो 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 गो। এসকে রিমিক্স নন্দ কুমার সে हेलो मालिक, थोड़ा सा गलती हो गई है। मैं आया था थोड़ा सा कंपटीशन करने, तो थोड़ा सा 15-20 स्पीकर और एम्पलीफायर जल फूक गया है मालिक। डीजे एस प्रेजेंट। बहुत तगड़ा बजाता है, आपको भी वीडियो बना के भेज रहा हूँ, देख लो मालिक।